Hello and welcome for this special video for special students. आज आम्ही करतले finding the electric field at a point outside a sphere. Okay, charged sphere. So electric field at a point एक जर चार्ज स्पियर असलो आणि तेका इट्स अ चार्ज स्पियर आणि तेज्या भायर एट एनी पॉयंट फ्रॉम द सेंटर आमकां जर इलेक्ट्रीक फील्ड फायंड करपाक जाय जाल्यार कशें करपाचें. टेक दिस स्पियर, अ स्मॉल वन. ओके, दिस इज चार्ज. सो द चार्ज आसा इट विल कम ऑन द सरफेस न्ही. सो इवन तो मेटालीक सॉलीड असलो किंवा हॉलो सॉलीड असलो जाल्यार सुद्दां चार्ज ऑलवेज रेस्ट ऑन द सरफेस. दॅट इज ऑल द थियरी पार्ट. आमी फक्त हांगा डेरिवेशनूच करता. सो हें कितें करपाचें. सो जस्ट लेट अस से डेरिवेशन. Consider a point anywhere outside, say P, at a distance, say R. Okay. तेजे पयलीं आमी consider करूया स्पियराचो रेडियस बी कैपिटल R. So let R be the radius of charged sphere. Okay, and let P be the point at any distance small r from the center. Okay, at r distance from right. So आमी हांगा बिकॉज ऑफ दिस स्पियर हांगा इलेक्ट्रीक फील्ड कितें मेळटली तें डेरिवेशन आतां काडटा. सो हांगा कितें लागतलें पयलीं तुमकां कंस्ट्रक्ट करचो पडटलो की वी नो दिस इज अनदर एप्लिकेशन ऑफ गॉस लॉ. आमकां खबर आसा की you can apply Gauss law only when the electric field is either parallel to the point or it is perpendicular to the point. आता हो जर स्पियर असलो जाल्यार हांगाच्यान स्पियरांतल्यान इलेक्ट्रीक फील्ड इज पॉझिटिव्ह न्ही. सो इट विल रेडिएट आउटवर्ड. इट विल बी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन. रायट. सो हांगाच्या ह्या पॉयंटार सुद्दां तें अशें येतलें. सो आमी कितें करया हांगा एक गॉसियन स्पियर तयार करया. सो वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ गॉसियन स्पियर. सो कंस्ट्रक्ट sphere such that its point P passes through its surface and the center of the sphere coincides with this center. Okay, and its center coincide with center of charged sphere. हो जो आमी गॉसियन स्पियर तयार करतले त्या स्पियराचो सेंटर आनी रेडियस धरून स्पियर येतलो न्ही. सो त्या स्पियराचो सेंटर जो आसा आनी हो सेंटर विल बी सेम. सो लेट अस मार्क इट. This is imaginary Gaussian sphere, right? Fine, okay. And what distance astalo r? Consider Gaussian sphere of radius r करूया. हे सगळें भितरूच आयलें मागीर. r जालो हें जालो. आतां आमकां ह्या पॉयंटाचेर इलेक्ट्रीक फील्ड काडपाक जाय. एज ऑलवेज पयलीं केल्लें तशें एक भशेन इलेक्ट्रीक फील्ड काडपाची आनी गॉस लॉ यूज करून इलेक्ट्रीक फील्ड काडपाची. दोनी इक्वेट करपाचें आमकां एक भशेन फ्लक्स काडपाचें आनी युजींग गॉस लॉ फ्लक्स काडपाचें. दोनी इक्वेट करतकीर आमकां इलेक्ट्रीक फील्ड दिसतली. सो फर्स्ट मेथड पयलीं कॅल्क्युलेशन ऑफ फ्लक्स. सो आतां आमकां एक खबर आसतलें. आतां हांव सांगपाचें म्हटल्यार हांगाच्यान जो इलेक्ट्रीक फील्ड वता इट वील बी कंप्लिटली आउटवर्ड न्ही. अशें येतलें अशें येतलें. एवरीवेर इट विल बी आउटवर्ड. एवरीवेर द इलेक्ट्रीक, दिस इज E.
E इट बी आउटवर्ड न्ही सगळ्याकडे इलेक्ट्रीक फील्ड आउटवर्ड जातलें ओके अग्रीड सगळ्याकडे इलेक्ट्रीक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जातलें 3 डायमेन्शनली आउटवर्ड जातलें सो हांगा फ्लक्स phi is equal to EdA integral EdA cos theta right so this is our formula for flux EdA cos theta म्हणजे कितें जी एरिया तूं घेता आनी जी इलेक्ट्रीक फील्ड आसा तेंच्या दोगांतले भितरलें एंगल जे आसा दॅट इज दॅट एंगल आतां म्हाका सांगात ही जर इलेक्ट्रीक फील्ड हांगाच्यान धरल्या जाल्यार एक अदर पॉयंट जाता दीस इज DA स्मॉल DA ह्या डीएचो एरिया वेक्टर कसो आसतलो इफ दिस इज द इलेक्ट्रीक फील्ड and this is the DA a small DA जाल्यार इलेक्ट्रीक फील्ड will be this side DA is also this side इलेक्ट्रीक फील्ड आणि एरिया वेक्टर दोन्ही एकूच लायनीन येतले at any point on the surface of the Gaussian sphere electric field will be perpendicular to the area and parallel to the area vector at any point so therefore आमकां हें मेळटलें की therefore this is equal to E भायर आयलो because E is and secondly पळय E is constant throughout the surface okay symmetry जालो ना so symmetry म्हणटकीर हो जर पॉयंट आसलो around that point in 3-dimensional manner E is always constant it will be uniform because centeraक charge आसा ह्या चार्जाक लागून ही E जी एक फिक्स रेडियसाचेर जी मेळटा it will be constant so E comes out entire it will be DA cos 0 बोलूया 0 to we are integrating till 0 to area of surface area of a sphere that is 4 pi r this is r so small r r square cos 0 is 1 so we are getting therefore flux is equal to E dot 4 pi r square this is one flux you are integrating DA from 0 to 4 pi r square it becomes 4 pi r square cos 0 is 1 so integration part हे तुमकां खबर आसपाक जाय ओके नेक्स्ट पळोवया आतां दुसरो आतां कॉन्सेप्ट घेवपाचो दॅट इज कॉल्ड एज लेट सिग्मा बी द बिफोर गोईंग फॉर गॉस लॉ okay this is one thing you have to remember let sigma be the surface charge density so sigma कितली येतली q by a we know this surface charge density is charge per unit area for our situation for above situation q is equal to आम्ही जर हो जर सरफेस धरलो हो चार्ज ह्या स्पियराक q will be q inside right and A will be area of the this sphere vitally sphere okay so this is 4 pi r square okay so we are considering this charge okay for this situation q is inside and this charge per unit area the charge per unit area okay so the charge which is inside this sphere and unit area of that charge is area of the surface area of the inside sphere that is 4 pi r square right so this is so हांगाच्यान कितें येतलें sorry this is sigma न्ही so therefore q inside is equal to sigma into 4 pi r square let us call this equation 2 and this equation 1 so we have you 2 जालो okay next आता आमी गॉस लॉ कळ्ळें तुमकां and this is one we have found a flux and now we are replacing this q inside in the गॉस लॉ म्हणून आमी पयलींच काडून दवरला आता गॉस लॉ according to Gauss law flux is given by q inside upon epsilon naught so replacing what is the replace केलो therefore flux is equal to sigma हे घालपाचें हांगा sigma into 4 pi r square upon epsilon naught you can write from above so you know हांगा आमी काडला न्ही q inside so तोच आमी रिप्लेस केलो sigma surface charge density times the area of the
inside sphere. So this is what we have. So दोन्ही आता equate करूया. So let us see what we get. So this is equating equation 1 and equation 3. हे third नी हांगा 3 दिता. So दोन्ही equate केले. So that will be E dot 4 pi r square is equal to sigma dot 4 pi r square upon epsilon naught. Right? So 4 pi हांगाच मेळ्ळो दोन्ही कडेन काबार. So E is equal to sigma upon epsilon naught into r square upon r square. This is our electric field. Right? E is equal to sigma upon epsilon naught r square upon r square. ही इलेक्ट्रिक फील्ड असलेली at any point at a distance r from the center. एक चार्ज घे हांगा r घे at any distance from this, okay, and construct a Gaussian curve. You get this thing. And second गजाल म्हणल्यार the main conclusion of this is that it is at a distance E is proportional to 1 upon r square. This is the conclusion that you draw. Okay. So that means कितें तर हो जर P point 2 पटीन जर मुखार असलो जाल्यार इलेक्ट्रिक फील्ड 4 पटीन देंवतलें, 3 पटीन मुखार असलो 9 पटीन सकयल जातलें. Value will go because denominator न्ही 4 पटीन मुखार जाल्यार 16 पटीन कमी जातलें. This is what it means. Okay. Fine. Thank you. That's all.